бармегардем дӯстони гиромӣ ба қисмати дуюми дидор миёни дастаҳои Куктош ва Истиқлол ки дар доираи даври 11-уми Лигаи Олӣ сурат гирифта истодааст дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рӯдакӣ ва баъд аз 45 дақиқаи қисмати аввал ҳисоб 2-0 ба фоидаи меҳмонон аст. Истиқлол бо голҳои задаи Муҳаммаҷон Раимов ва баъдан Дилшод Восиев дар нимаи аввал бо ҳисоби 2-0 ба пеш баромад. Ва акнун футболбозони Куктош дар оғози қисмати дуюм бубинед ки чӣ гуна фаул ҳастанд. Партов карда мешавад ба маркази ҷаримагоҳи Истиқлол, аммо дар он ҷо дифоъгарони Истиқлол хеле ҳам хуб бозӣ карданд. таваҷҷӯҳ мекунем дубора ба ҳайати ҳарду дастаҳо. Шурӯъ мекунем чун ҳар вақта аз мизбонон Куктош. Дарвозабон таҳти рақами 1 Баҳовиддин Холиқов, рақами 3 Муҳаммаҷон Раҳмонов, 4 Артур Принс, 17 буд Аҳтам Холбоев ки ӯро Одил Бобоназаров иваз кард, 22 Фахриддин Сафарзода, 99 Абдурасул Раҳмонов, 6 Маҳмадалӣ Содиқов, 19 Окран Идам, 10 Шоназар Назаров, 31 Нодирбек Ибрагимов ва рақами 11 Муҳиддин Одилов, сармураббӣ Алиҷон Турдиназаров. Дастаи Истиқлол меҳмонон Николас Тош дар замон таҳти рақами 1, рақами 2 Сиёвуш Асроров, 5 Артём Барановский, 21 Ромиш Ҷалилов, 3 Табриз Давлатмир, 19 Аҳтам Назаров, 20 Амирбек Ҷурабоев, 18 Фатулло Фатуллоев, 11 Муҳаммаҷон Раҳимов, 17 Дилшод Восиев ва 28 Комрон Турсунов, сармураббӣ Алишер Тухтаев. Сардовари дор имрӯза Насрулло Кабиров, ёварони ӯ Акмал Бориф ва Хусрави Сидиқзод. Биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба қисмати дуюми рақобат. дар нимаи аввал ҳарду дастаҳо кӯшиш мекарданд, талош мекарданд ва имкониятҳо барои ҳам Куктош ва ҳам Истиқлол буд ва аз ду имконияте ки барои футболбозони Истиқлол буд, сараввал Муҳаммаҷон Раҳимов пас аз зарбаи ҷаримавӣ партов карда шуд ба дохили ҷаримагоҳи Куктош. Аз канори рости дарвозаи Баҳовиддин Холиқов тавонист ки аз миёнаи футболбозони Куктош топро варидтои дарвозаи Баҳовиддин Холиқов намояд ва баъдан Дилшод Восиев аз канори чапи майдон бошад бо як зарба ки бо пои росташ зарба зад, тавонист ки топро ба дарвозаи Баҳовиддин Холиқов ворид кунад. Куктош дар ҳуҷум аст. Муҳиддин Одилов, зарбаи Муҳиддин, зарбаи қавӣ аз ҷониби Муҳиддин. Дилшод Восиев ба ҳуҷум мепайваст. Ба ҳуҷум пайваст Дилшод Восиев. Артур Принс, Окран Идам, Маҳмадалӣ Содиқов, боз ҳам Окран, партофти Окран ба канор, Шоҳназар Назаров. Шоҳназар хеле хуб бозӣ кард, аз Ромиш Ҷалилов гузариш кард. Шоҳназар партов карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳи Куктош. Муҳаммаҷон Раҳимов, Ромиш Ҷалилов, Табризи Давлатмир. Дар оғози қисмати дуюм на дар ҳайати Куктош ва на дар ҳайати Истиқлол тағйиротҳо дида намешаванд. Муҳаммаҷон Раҳмонов, Баҳовиддин, Амирбек Ҷурабоев партов мекунад ба Аҳтам Назаров. Аҳтам, Амирбек дар маркази хати ним муҳофизаи Истиқлол. Дар ин дидор Аҳтам Назаров бо ҳамроҳи Амирбек Ҷурабоев бозӣ карда истодаанд. Ромиш Ҷалилов, партофти Ромиш ба марказ дар он ҷое ки Дилшод Восиев қарор дорад, аммо Дилшод Восиев ба топ намерасад, зеро Одил Бобоназаров туро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард. Фатулло аут. Комрон Турсунов, ҳуҷумкунандаи Истиқлол, дар нимаи аввал хеле ҳам талош кард. ҳамчунин Фатуллоев, Дилшод Восиев низ хеле ҳам фаъол буд. фоидаи бозӣ вайрон мегардад дар муқобили Ромиш Ҷалилов дар канори чапи майдон, дар канори чапи ҳуҷуми Истиқлол. ва Аҳтам Назаров ба назди тӯб меравад. партофти баланди Аҳтам, аммо ба дохили ҷаримагоҳ на, балки ба мавқее ки Фатуллоев қарор дошт ва дар ҳолати нобозӣ қарор дорад Аҳтам Назаров. худ партов кард ба Фатулло ва
احتم باز خود با خط هجوم پیوست، اما در حالت نوبازی قرار گرفت. فخرالدین، ارتور، فخرالدین اشتباه میکند. محیدین، محمد جان، بازیگزاری فوتبالبازان استقلال. کامران در فایده کوکتوش است. فخرالدین سفرزاده، محیدین، کامران تورسونوف، پرتافت کامران با محیدین. محیدین، احتم نظرов، پرتافتی احتم با دلشاد وصیف. حالت افساید، حالت نوبازی قرار دارد دلشاد وصیف. артур принс акнун тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. партофти артур, муҳаммадҷон, аҳтам назаров, муҳаммадҷон, муҳаммадалӣ содиқов. муҳаммадалӣ дар маркази майдон бо тӯб аст. партофти муҳаммадалӣ ба канори рости хатти ҳуҷуми куктош. абдурасул, зарбаи абдурасул. Николас Тошич. чунин зарбаҳо ба Николас Тошич наметавонанд ки мушкилӣ эҷод кунанд. зеро дарвозабони Истиқлол худованд пурқувват аст. фоидаи бозиро футболбози Куктош вайрон мекунад дар канори чапи майдон. тағйирот дар ҳайати Куктош таҳти рақами 63. футболбоз ба майдон мебарояд. 63 муҳаммад шарифи саидхоҷа ба майдон ворид мегардад ва ӯ Нодирбек Ибрагимовро иваз мекунад. айни ҳол ки на, ҳанӯз ҳам муайян нест ки муҳаммад шарифи саидхоҷа киро иваз хоҳад кард. сараввал мо шумораи 31-ро дидем ки Нодирбек Ибрагимов аст. ба ҳар ҳол муҳаммад шарифи саидхоҷа айни ҳол ба майдон ворид мегардад. окранидам ва акнун тағйирот. 11 Муҳиддин Одиловро иваз мекунад муҳаммад шарифи саидхоҷа. зарбаи ҷаримавӣ акнун дар ихтиёри футболбозони Куктош аст. Фахриддин Сафарзода дар назди тӯб қарор дорад. партофти Фахриддин, ин зарба буд. боз ҳам Николас Тошич бедуни мушкилӣ ба тӯб соҳиб мегардад. дар инҷо бибинед ки иштибоҳ кард муҳаммадҷон. ҳамчунин қоидаи бозиро вайрон мекунад бар муқобили Артур Принс. корди зард бар муҳаммадҷон Раҳимов нишон дода мешавад аз ҷониби сардовар Насрулло Кабиров. осе бардоштааст дифоъгари марказии Куктош Артур Принс. пас аз даври мазкур дастаҳои лигаи олӣ ба танаффус мераванд ва санаи 23-24 июл бозиҳои худро дар ҷоми Тоҷикистон идома хоҳанд дод. Истиқлол бо клуби марказии варзиши Артиш Помир бозӣ мекунад ва барқчӣ бошад бо Куктош. ва баъдан лигаи олӣ боз ҳам дастаҳои лигаи олӣ бозиҳои худро дар даври 12-ум санаи 28 июл идома хоҳанд дод.
محمد شریف سعید خوجا در از توپ است. اینول پارتوف میکند محمد شریف. پارتوف محمد شریف، نه این ضربه است. ضربه و ضربه کنجی. نیکولا ستوشیچ با همراهی توپ از میدان بیرون گردید. یک گلی تسکور ضرور است با فوتبالبازان کوکتوش تا اینکه با بازی برگردند. شریدین بابویف با میدان وارد میگردد تحت رقم 14 و کامران تورسونوف را عوض میکند. شریدین بابویف پارتوف کرده شد. امکان خیلی خوب برای فوتبالبازان کوکتوش. فخرالدین سفرزاده پارتوف میکند با کنور. اوکرانیدم باز هم ضربه کنجی. دومین ضربه کنجی برای فوتبالبازان کوکتوش. ایسال میگردد با جریمگو و نیکولا ستوشیچ. اوسه ما باردارد در زبان استقلال. نیکولا ستوشیچ هنگام رقابت در میان فوتبالبازان برای به دست آوردن توپ اگر در این دیدار استقلال تواند که پیروز گردد و خوجند باشد از ریگرتد از نکم شود، پس شماره امتیازهای استقلال با خوجند برابر میگردند و چنانه که در قسمت اول خیال کرده بودم استقلال یک بازی کمتر دیر کرده است و اگر در بازی موقع گذاشته نیست توانند فوتبالبازان شهر دوشنبه پیروز شوند، پس صدر نشینی لیگ عالی میگردند. و مدعیان اساسی برای قهرمانی در موسم امساله لیگ عالی البته این استقلال و خوجند هستند که برای خود برای مدال‌های طلایی چمپیونات رقابت کرده ایستادند. و هم برای استقلال و هم برای خوجند در بازی‌های آینده امتیاز به دست آوردن خیلی هم ضرور است. ستوشیچ پارتوفتی نیکولا شد وصیف رقابت کرد. تو را در میدان نگاه داشت شونازار نظرف. پارتوف میگردد به جانب نادیربک. امیربک جورابویف اشتباه میکند. امیربک دلشاد وصیف. احتم نظرف. پارتوفتی احتم با کنار چپ میدان. فتولویف در کنار چپ بازی کرده ایستاده است. فتولو خیلی هم خوب بازی کرد. فتولو در داخل جریمه است اما در آخرین فرصت عادل بابانازرف تو را از داخل جریمه بیرون کرد. در نیمه اول فتولویف با محمد جان رحیموف زود موقع خود را عوض میکردند و این کمی هم مشکل ایجاد میکرد به خط دفاعی کوکتوش. فتولو دوستم نیموف زدگری منتخب تاجیکستان با توپ است. پارتوف میگردد به جانب شریدین. دلشاد امیربک. ضربه امیربک جورابویف. آفساید. شریدین بابویف در حالت نوبازی قرار داشت. آرتور پرینس و اکنون عادل بابانازرف رو با بازی خواهد در آورد. پارتوفتی عادل بابانازرف. نادیربک رقابت کرده ایستاده است. محمد جان در مقابل محمد جان
فخرالدین بود. فخرالدین زود توپ را بازی در آورد. نازیم باباجانوف آماده شده است و این حال با بازی می درآید. نازیم باباجانوف تحت رقم 13 از هیئت استقلال پرتاب کرده میشود در داخل جریمه گاه استقلال. ادامه در هجوم میزبانان. نادربگ توپ را با فخرالدین میگذارد. فخرالدین پرتافتی فخرالدین و باز هم نیکولاس تاشیچ. زود نیکولاس تاشیچ توپ را بازی در آورد. احتم نظرов پرتافتی احتم با فتولوев. Табрес. Фатуло, Сиуш Асроров. Амирбек Журабоев. Дилшод. Партофти Дилшод ба Аҳтам Назаров. Аҳтам Назаров тӯбро ба Канор пас медиҳад. Дар онҷо Табрес қарор дорад, аммо тӯб ба назди Шаҳиддин Бобоев рафта нарасид. Абдурасул. توپ از میدان بیرون گردید. نازیم باباجانوف محمدجان رحیمов را عوض میکند. مؤلف گل اول استقلال این حال از میدان گرفته می شود و در موقع و اکنون تحت رقم 13 نازیم باباجانوف به میدان وارد میگردد. Аҳтам Назаров. Фатуло. Озам Аҳтам. Нозим Бобоҷонов. Дилшод Восиев. Ромиш Ҷалилов. Дилшод. Нозим Бобоҷонов. Аҳтам. Тӯбро никарда эсона футболбозони Истиқлол. Амирбек Ҷурабоев. Сиёвуш Асроров. норӯзӣ аст Сиёвуш аз ҳамдастагони худ. партофти Дилшод. Дилшод Восиев партофти ӯ ба ҷониби Нозим Бобоҷонов. Нозим Бобоҷонов дар дохили ҷаримагоҳ. Нозим дар муқобили ӯ аст Артур. то ба охир талош кард Нозим Бобоҷонов ва тӯб аз дарвозабон Баҳовиддин Холиқов. محمد شریف اول و فایده استقلال است. رومیش بوسام اوت. رومیش جلیلov. امیربек جورابویف. تبرزی دولت میر. سیوش اسرورov. артем. Стошич. фишор меорам футболбозони Куктош ба розаи хати дифои Истиқлол. имкони хеле хуб барои футболбозони Куктош. зарба, аммо каме ҳам саростӣ мегардид. Муҳаммад Шариф бояд боз ҳам ба дохили ҷаримагоҳ ворид мегардид ва баъдан зарба мезад, аммо Муҳаммад Шариф бошад берун аз ҷаримагоҳ зарба зад, аммо зарбааш на он қадар қавӣ буд. маз пас аз фишори баланд ва пас аз иштибоҳи Амирбек Ҷурабоев имконият ба миён омад барои футболбозони Истиқлол. партоф ба Дилшод Восиев. Баҳовиддин Холиқов. Одил. партофти Одил ба Канор. капитани Куктош Муҳаммадҷон Раҳмонов. محمد شریف. партофти محمد شریف ба канори майдон. شاهنظر дар канори чапи майдон бо тӯб аст. партофти شاهنظر ба марказ Сиёвуш Асроров.
Tabrez و توپ از دروازه‌بان نیکولاس توشیچ. نیکولاس توشیچ. شریدین بوبویف. نازیم بوبوجانوف اکنون فشار آورد. آوت به فایده کوکتوش. فخریدین زود توپ را به بازی در آورد. نادیربک فشار آورده شده است. امیربک جورابویف پرتاب توپ به ارتیوم. اشتباه میکند ارتور. نازیم باباجانوف. نازیم باید ضربه بزند. پرتاب توپ به مرکز. امکان خیلی هم خوب بود برای نازیم باباجانوف برای ضربه زدن، اما خواست پرتاب کند به جانبی شریدین بابویف و فتلوف اما به این چیز موفق نشد. بازی استقلال. فخریدین پرتاب فخریدین به محمد شریف. محمد شریف با توپ است. باید زود توپ را پرتاب کند محمد شریف که بازی استقلال به او فشار آورده استادند. اوکران دیدم پرتاب اوکران به محمد جان کاپیتان کوکتوش. ارتور پرینس بهاءالدین خالقов و بهاءالدین فشار آورده دلشاد واسیف و او به فایده استقلال. نه او به فایده کوکتوش است. توپ پس از رسیدش به دلشاد واسیف از میدان بیرون گردید. محمد جان اوکران پرتاب اوکران به کنار. در اینجا شاهنظر قرار دارد. شاهنظر بر مقابلی شاهنظر بازی کرده است. نازیم باباجانوف. شاهنظر پرتاب شاهنظر عبدالرسول پرتاب کرده میشود به مرکز. امیربک جورابویف شد واسیف بر مقابل دو فوتبال بازی کوکتوش است. دلشاد خیلی هم خوب بازی میکند. احتم نظرف خواست توپ را به دلشاد بر بگرداند اما با دلشاد رفتن نرسید. پرتاب کرده میشود و آفساید. در حالت نو بازی قرار دارد بازی کوکتوش. артем барановский. ромиш. امیربک اشتباه میکند امیربک. آوت به فایده کوکتوش. فخریدین سفرزاده. بازم فخریدین. اوکران پرتاب اوکران به مرکز. اودیل تبریز تلاش کرد نگذاشت که بازیکن کوکتوش بازی خود را ادامه بدهند. پرتاب کرده میشود به جانب تبریز سرعت کسب میکند. پرتاب تبریز به مرکز اما در آنجا غیر از ارتور پرینس دفاعگر کوکتوش دیگر فوتبالبازان استقلال قرار نداشتند. محمد علی صدیقов پرتاب محمد علی به اوکران. اوکران باز هم به شاهنظر. شاهنظر این نوبت بر مقابل رامیش جدید. شاهنظر در داخل جریمه گو. محمد شریف ادامه دارد هجوم کوکتوش. پرتاب کرده میشود به مرکز. اوکران ایدم اوکران دو فوتبالبازی کوکتوش اوسه برداشتند. شریدین بابویف پرتاب تیو به دلشاد واسیف. خیلی هم خوب بازی میکند ارتور پرینس. ارتور اما فوتبالبازان کوکتوش واسه برداشتند. ارتور به تنهایی داخل جریمه گوی کوکتوش استقلال میگردد و فایده بازی را بیان میکند. ارتور پرینس خیلی هم مشکل بود برای دفاعگر کوکتوش زیرا دو فوتبالباز دو هم دسته اوسه برداشته بودند و نمیتوانستند که به ارتور کمک رسانند. شاهنظر نظرов با همراهی محمد شریف اوسه برداشته بودند و از همین لحاظ کمی هم مشکل گردید برای کوکتوش تا اینکه هجوم خود رو با ضربه به انجام رسانند.
هم شاهنظر نظرов و هم محمد شریف اومده هستند که بازی رو ادامه میدهند. نیکولاس توشیچ توپ رو به بازی خواهد آورد. پرتافتی نیکولا نه آنقدر پرتافتی خوب بود، اما تبریز دولتمیر کوشش کرد، تلاش کرد و توپ رو از میدان بیرون نمود. فخرالدین سفرزاده، پرتافتی فخرالدین، محمد شریف، نادیربек تلاش کرده ایستاده است. سیاووش محمد شریف، پرتافتی محمد شریف با شاهنظر، ارسال شاهنظر به مرکز جریمه گوی استقلال. امیربek جورابویف فاصله می‌بردارد. محمد شریف تغییرات نوبتی در هیئت کوکتوش تحت رقم 10 شاهنظر از میدان گرفته می‌شود و در موقع تحت رقم 9 عزیزبek سلطانов به میدان وارد گردید اکنون و او شاهنظر نظرов رو عوض کرد. ادامه دارد وخوری، اما نایسوف 2-0 است با فایده استقلال و اکنون احسانی پنجشنبه خط رقم 23 آمادگی می‌بیند که با میدان وارد گردد. شاید دلشد 2-0 رو عوض کند احسان. تبریز توپ رو برمیگرداند به دروازه‌بان کوکتوش. بهاوالدین خالقов، پرتافتی بهاوالدین با نادیربek و نادیربek فشار می آورد نازیم باباجانов. مدان اکرم، مدان اکرانیدم. امیربek جورابویف از میدان گرفته می شود تحت رقم 20 و او را عوض میکند احسانی پنجشنبه رقم 23. دلبوگو نظرов، فتولو پرتافتی فتولو نه آنقدر پرتافتی خوب بود با شریدین بوبویف. محمد جان رحمانov، پرتافتی محمد جان، نازیم باباجانov، دلشاد، پرتافتی دلشاد با نازیم باباجانov خیلی هم خوب بازی میکند در داخل جریمه گاه نازیم، اما اولین شده بهاوالدین خالقov و توپ صاحب گردید. نازیم باباجانov با توپ رسیده نتوانست. تام نظرов، بازیگزاری فوتبالبازان استقلال، دلشاد واسیف در حالت نو بازی قرار ندارد. نازیم باباجانov پرتاب میکند به مرکز، ضربه و بهاوالدین خالقov. ضربه خیلی هم خوب بود از جانب شریدین بوبویف از مرکز جریمه گوی کوکتوش. شریدین بوبویف ضربه زد و بهاوالدین خالقov باشد توپ را از میدان بیرون نمود. ضربه کنجی فتولویف در نزد توپ است. پرتافتی فتولو امکانیت ضربه هم زده می شود. بهاوالدین خالقov
محمد شریف تلاش کرد به توپ رسید. حداقل بازی میکند محمد شریف. خط رقم 63 در مقابل سیاوش اسرارov دفاعگر استقلال. Artyom Baranovskiy, Nikola Stosic, Artovti Nikola, Okramidan, Artur Prince, Mamajon Rahmonov, Azizbek Sultonov, Fakhriddin Safarzoda تلاش کرده است از در کنار میدان. دلشاد واسیف بوده بازی را برای میکند. دلشاد واسیف، آرتور پرینس، اودیل، اوکرانیدان، استونی پنجشنبه دقیق بازی میکنه بر مقابل نیم محافظتگری تکیه‌گاهی کوکتوژ و کردی ضرب داده میشود به اوکرانیدان. اودیل بابانازارov کاپیتان کوکتوژ پرتاب کرد به مرکز. اوکرانیدان اکنون با توپ است محمد شریف. پرتاب محمد شریف به فخرالدین. اوکران، محمد شریف، بازیگزاری فوتبالبازان کوکتوژ. محمد شریف ضربه میزند اما ضربه مستقیم نیست. بازیگزاری خیلی خوب بود از جانب محمد شریف و همچنین عزیزبek سلطانوف. بازی که به میدان برآمد از هیئت ذخیروی. نیکولا ستوشیچ، توپ بلند نیکولا. نوزیم باباجانوف، نوزیم، ارسال نوزیم به مرکز و شریدین باباєв کمی هم به توپ نرسید. نگر استقلال. نشاد واسیف میتواند به توپ برسد اما سرعتش کافی نبود. شریدین باباєв، اوکرانیدان، عزیزبek، پرتافتی عزیزبek به کناری راست و توپ نمیرسد. عبدالرسول رحمانوف، ارتیom Baranovskiy، نودیربek، پرتاب نودیربek به اوکرانیدان بود و قد میگردد هجوم استقلال. نشاد واسیف، بازی که گل دومی استقلال را به ثمر رسانید.
نادیربek پرتافتی نادیربek خود نادیربek دوباره و توپ سویگری پرتاف میکند به محمد شریف و سیاوش اسرارov. محمد شریف توپ رو به نادیربek میگذارد. ادامه دارد جیمی کوکتاش پرتاب میگرده به مرکز اما در آنجا کسی نیست. کسی نیست در سیاوش اسرارov. احتم نظرov پرتاب میگردد باز هم به کنار میدان. امکانی خیلی خوب برای فوتبالبازان استقلال. پاس کناری چپ میدان هجوم کرده است میمونن پرتاب به مرکز و اون خالق قوتم نرسید. فتولو خیلی هم خوب بازی کرد. ضربه فتولو اما فکر میکنم با پای چپش اگر فتولو ضربه میزد خطر زیادتر میشد. بهاءالدین خلیقov الکی مشکل است برای فوتبالبازان کوکتاش تا اینکه پس از خاتمه این دیدار صاحب امتیاز شوند. حداقل یک امتیاز، زیرا دقیقه‌های با شمار ماندن تا خاتمه وخوری حساب 2-0. هنوز در نیمه دوم ما شاهد گل‌ها نگردیده ایم. اوکرانیدم پرتاب میگردد به نادیربek. رامیش جلیلov ضربه کنجی پرتاف میکند حال محمد شریف. پرتافتی محمد شریف شد وسیف رو بر میگرداند عادل بابانظرov. در فایده استقلال احتم نظرov. سیاوش اسرارov. نیکولا ستوشیچ. احتم نظرov. پرتافتی احتم با جانب شریدین بابایف ضربه میزند و مستقیم نیست ضربش. امکان داشت شریدین بابایف توپ رو با دلشاد وسیف که فتولوف نه عذر فتولوف نه بلکه نوزین باباجانov پاس میدید اما شریدین بابایف خود ضربه زد. ضربهش توپ پس از ضربه شریدین بابایف بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. فتولوف پرتافتی فتولو با ارتیوم. اکنون نیکولا ستوشیچ. سیاوش نیکولا артур принц одан экран اشتباه میکند و قاعده بازی را ویران میکند. اوکرانیدم اوردیزارت نشان داده می شود با اوکرانیدم برای قاعده ویران کنیش.
Сиёш Асроров. Артофти Сиёш ба Аҳтам. Аҳтам Назаров. Фатулло Фатуллоев. Аҳтам, Ромиш. Артём Барановский. Боиде бозиварон мегардад бар муқобили Лувузи Куктуш. Окранидан. Артофти Окран ба Нодирбек. Нодирбек турба дар майдони гузошта натавонист. Авда фоидаи Истиқлол. Ромиш Ҷалилов. Аут. Авда фоидаи Куктуш. Вобаста аз оне ки талошу кӯшишҳои футболбозони Куктуш дар ҷараёни ин охирӣ то ин дақиқа зиёд аст, аммо онҳо токунун натавонистанд ки хатти дифои Истиқлолро рахна намоянд ва тӯбро вори тури дарвозаи Никола Стошич кунанд. зарбаи ҷаримавӣ Муҳаммад Шариф дар аз тӯб қарор дорад таҳти рақами 63. артофти баланди Муҳаммад Шариф ва боз ҳам Никола Стошич. артофти Никола. лубозон рақобат карда истоданд дар маркази майдон. Ромиш Ҷалилов аввалин шуда ба тӯб мерасад. эҳсон ба тӯб раста натавонист. Артур Принс ба артофти Артур ба канор. Нодирбек бозигузори футболбозони Куктош. Нодирбек сурат касб мекунад. Нодирбек ва бовар ишора мекунад ки тӯб аз дарвозабон аст. дар инҷо қоидаи бозивар нагардидаст бар муқобили Нодирбек Ибрагимов. Никола Стошич. Восиф талош кард бо Фахриддин Сафарзода. Аҳтам Назаров. Баҳовиддин Холиқов. фишор овард ба Артём Барановский. Муҳаммад Шариф. партоф мегардад ба Абдурасул. партофти Абдурасул. Нодирбек. имкони хеле хуб аст барои Нодирбек. зарбаи Нодирбек. тӯб ба футболбозон бархӯрд ва суръаташ камеам пасттар гардид. аз ҳамин лиҳоз мушкил эҷод накард ба Никола Стошич дарвозабони Истиқлол. Мамадали акнун бо тӯб аст Абдурасул. Абдурасул ба ҷаримагоҳ наздик мегардад. зарба берун аз ҷаримагоҳ хеле ҳам қавӣ аз ҷониби Окранидан буд ва ҳамчунин офсайд ба қайд гирифта шуд, зеро тӯб ба футболбози Куктош бархӯрд ки дар ҳолати новбозӣ қарор дошт Муҳаммад Шариф и Саид Хоҷа. 4 дақиқа сардовар зам мекунад ба вақти асосӣ дидори мазкур ва метавонем бигӯем ки Истиқлол акнун пас аз бохт аз Хуҷанд метавонад ки соҳиби 3 имтиёз гардад ва бо касби 23 имтиёз акнун шумораи имтиёзҳои Истиқлол бо Хуҷанд баробар мегарданд. Хуҷанд агар аз Регар мағлуб гардад, пас
بازم پویگ قهرمانی در لیگ عالی جالب‌تر می‌گردد. نادیربek بلند تلاش کرد. نادیربek دست کنار چپ میدان پارتوفتی نادیربek اما در آنجا بازم کسی نیست از فوتبالبازان کوکتوش تا اینکه این هجوم رو با ضربه انجام بدهد. کاپیتان کوکتوش محمد جان ببینید که چگونه تلاش کرده ایستاده است. تو با دست فوتبالباز استقلال برمیخورد. اوکران ادم پارتوفتی اوکران با فخرالدین اوت و فایده استقلال. کوکتوش در دوره 12 پس از تنفس در لیگ عالی با کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر دیدار انجام می‌دهد سال 28 ایول و استقلال پس از آنکه که دیدار دوره موقوف داشته خود را با کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر به انجام می‌رساند بعداً در دوره 12 با ریگر در سفر دیدار انجام می‌دهد. Kolastosic, Partofti Nikola. بهاودین خلیقov پارتوفتی بلندی بهاودین با مرکز سیاوش اسرارov تلاش کرده ایستاده است و در بازی رو ویران میکند ارتور پرینس بر مقابل فوتبالباز استقلال. اوسه برداشته است فوتبالباز استقلال. این حال طبیبانی دست به بازیگر کمک میرسانند. در این دیدار همان دو گلی که به ثمر رسانده شد در قسمت اول از جانب محمد جان رحیمov و دلشاد وصیف میبینیم که تقدیر ساز میگردند و استقلال اکنون پیروز میگردد به حساب 2-0 و برای فوتبالبازان استقلال خیلی هم ضرور است که دیداری دوری موقوف داشته که با کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باید داری میکردند اون رو با پیروزی انجام بدهند و بخیر مذکور سانه 10 ایون برگزار میگردد. سیاوش اسرارov این حال در نزد توپ است. سیاوش اسرارov ضربه اسرارov بهاودین خلیقov آزادانه با توپ صاحب گردد. نادیربek محمد شریف و خود بازی رو ویران میکند احسان پنجشنبه. آخرین امکانات برای فوتبالبازان میزبان امکان دارند بازیگران کوکتوش تا اینکه یک گل رو در این دیدار به ثمر برسانند.
дар аз тӯб қарор дорад муҳаммад шариф ва ҳамчунин таҳти рақами 6 маҳмадалӣ содиқов. муҳаммад шарифи саидхоҷа фикр мекунам омода аст ки зарба мезанад. зарбаи муҳаммад шариф ба Артём Барановский тӯб бархӯрд. зарбаи кунҷӣ Абдурасул. партофти заминии Абдурасул ба Муҳаммад Шариф. Муҳаммад Шариф партофти на он қадар хуби Муҳаммад Шариф буд ба канори рост ва бо ҳамин ба анҷом мерасад вохӯрӣ миёни дастаҳои Кӯктош ва Истиқлол бо ҳисоби 2-0 Истиқлол пирӯз гардид. голҳоро дар ин вохӯрӣ Муҳаммадҷон Раимов ва Дилшод Восиев дар нимаи аввал ба самар расонинданд. ташаккур барои диққататон ва то вохӯриҳои дигар шоду пирӯз бошед. Бо шумо будам Шораи Фардуни Шарифзод. хайр. Thank you.